ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବଜାରରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଣ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो स्वागत करी आपण मानक आउटे मोर नुआ ब्लॉग वीडियो रे। तो देखि पारे आपण माने आज प्राय आमे आसचु 5-6 जण आसचु मिसिकी आउ सांग माने समस्ते आ ता सहित मु भी आसची। आज मोर वीडियो शूट होची तो देखि पारिबे ए जो बांसटा देखि पारुछंती एथिरे आज आमे बहुत गुडा जिंस आनी के आसचु जाकी आज आमे एथिरे पोडी के सब खाइबा। तो आपण माने वीडियो टिको एंड पर्यंत देखंतु आउ वीडियो टिरो पूरा कंटिन्यू रहंतु। तो चलंतु आमे आज ए मेथड रे केमिति अंडा टिको पोडीबा ताहा विषय आज आपण मानकु देखेबी आउ आपण माने भी दिने एमती ट्राई करी खाइबे सतरे कोन एमिति बांस रे पोडी की अंडाटी खाइले भलो लागे कि नाही। तो प्राय तो एटा मु कहबे बेसी रे हमरो आदिवासी सांताली लोक माने याको बेसी यूज करंती आउ एमिति सब से माने पोडी की खांती। तो चलंतु आज आमे भी एथिरे पोडी की खाइबा आउ जानिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। लेट्स गो। तो फाइनली वर्तमान आमे अंडाटी को फटै के बांस भीतर रखिबा। बांस भीतर ना कोन कोंती हां बांस रखो हां बांस रे। तो चलंतु ए पकड़ो पकड़ो एटे धर एटे धर ना गुटा गोटा कर देना किसी नहीं। तो फाइनली वर्तमान पूरा सब अंडा टाको ढाली देलु। वर्तमान एपटे हमर काटुछंती भाई जणे अछंती प्याज प्याज सब काटुछंती। तापर एडी हमें मसला पत्र सब देके भलो भाबरे गुळे दबा। गुळे देके हमें निया जळेबा। तापर एटा को हमें निया रे पोडी दबा।
बर्तमान सब काठ को भांगिकी रखा अच्छे निआ जला हम तापर आम से जो अंडा टी कर जो मेथडटा से आणिक आज आम ताको पोड़ीदवा चलतु बर्तमान आम या पोड़ीदवा फास्ट आम निआ को जड़ेबानी प्रथम आम से काठ पर यहाँ रखीदे रखीदेला आम तले निआटा जड़ेदवा मत कहीं विश्वास लगुनि पड़ी पुटा जीव गला तो फाइनाली आपण मैंने देखिपुंट पूरा सीझी जाइए देखिपे सब आउ तो आपण मैंने भी थोड़े एमती ट्राए करेंगे बट बहुत बढ़िया देखा बहुत टेस्टी लगुच खाइनु बट तार स्मेलटा बहुत टेस्टी लगुच धर ओके तेरपटे पोड़ी जाए यार कौन है दे दे तो साइड
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲର ଆମର ଯୋଉଟା ଇଏ କରାଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏନା ଆମେ ବସିକି ଖାଇମୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆମ ତରଫରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମର ଇଏ କରିଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ କରିବେ। ନିହାତି ଦିନେ କରିବେ। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏମିତି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଇବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର କଲଚର। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ରୋଷେଇ କରିକି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବଜାରରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି। ଅଧିକାଂଶ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି।